ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait depuis un bon moment. Aujourd'hui, c'est un soulagement et ça marque une certaine lancée pour retrouver notre dignité, notre honneur et notre combat pour renouer avec le peuple kabyle, le peuple imaziran, quelles que soient les tendances, les portes sont ouvertes pour le combat de Messinissa et d'autres qui sont avant lui. Le Chicana de Nini, ce soir, le 18 avril, commémore la balle assassine. Et le 20 avril, c'est Ijmaïr Diok, les mousses Messinissa et Ganen, Kowa, le 20 avril. Il faut qu'on soit à la hauteur et dans l'union et la fraternité. زي شو طلبها السقاسة ناكل ويا كذا تكميد كميد الملايين تكميد الجهد باش كتكمل لو كومبا جو ميني دوبي 20 ans تصحت ضرورها الجرح مازال يقاز يرنو ماشي يقاز يحلو يقاز يرنو وكذا يقدشن يتمازيغ يجمور في القبايل كاينين قيس mais dans le contexte pacifique. L'union mais pas la division. L'union et la fraternité. L'union et la fraternité. L'union et la fraternité. Il y a quand même ça السقطة خاطر اللي طبوا انا كاين يقران لي مور القبايل يا فلانه يوكو كاين لا ذاكاته خاطر من جا تسوات تكمي هكا سيها مينس يخسرينس اقبايل مور ذاق الرويس ذا شو يجمع اقبايل ادف ذاق الرويس هي ثدوكين يقن مسهامث عافيون بوي عافيون بذليس انيحو ثمورت ديوتيسا ثمورت نجرجر ثمورت لاسومان تاكين يثمورت لنا ميد النحيه تيكاكين في كاس يوهين لاين وذم اللاين اي حاجه نظن سيتي ان اكزومبل بور دوطر régions artisanes, mais tout d'abord, il faut commencer par ses choix, balayer devant sa porte, chacun devant sa porte. كل حال تزوجوا القبائل نوايا انا ويشتوش القبائل تهنان زاخي إنس دونك أمكان أصل المال كل توشد يتميشان خمسة أمكان المال أدوي خير برا. Il faut poser la question. Et le mal, il faut le combattre, le mal. Le mal, donc, il faut y remédier, il faut trouver une solution, il faut trouver un remède. Et le remède, combien de décennies actuellement ماشي الدويه تيصغضاين جو ميكسكيز اللي قداش الدويه ما تيصغضاين هو قال كي سون كي بورت اتات هو قال كان افوس زيد قبايليس يكسغن كماس دوكنين ان شاء الله ساكيكا ارزداس وين يدي ليفان ان موقي ماذي خارج قبي يهمرت القبايل مرحبا اقايدس اثناون c'est pas, on va lui donner une leçon, on va le corriger, il faut le corriger. خاطر المشاعر ياكل يكسو قمن لا وقال يكسرن لا يكسو قمن وقال يكسو قمن اني يدس ذي قبريد لاين قبريد الوقامه قبريد المحبه قبريد عيون عسير الخير قبريد ديون ابدل ثمور الصفه لاين وقال يكسرن il faut pas les blâmer. Il faut être à côté, il faut les redresser, il faut les corriger. Nous sommes qu'une poignée, je m'excuse du terme. Nous sommes qu'une poignée. Donc, il faut s'unir.
اما يها ما يشمس ذا قبايلي خاطر وزميض اسخاط خمضي خياف غير وراويش لن إمعوجا لنا كان لنا كذا donc il faut se corriger il faut les accepter il faut accepter إذا منيك ما تاكسبتي تحيض سنيا سن القامة avec une certaine mentalité d'épanouissement d'expansion à la modernité à la civilisation au savoir donc اشتكت قد تجمع ديو عندما لن أقحني تجمع راح في سوين يا سمانون حنوسد وقال يبان donc la continuité dans le combat يون أفوس وتصفيقالا il faut s'unir il faut casser les tabous et les tabous c'est l'union et la fraternité il ne faut pas éviter l'intox, il faut éviter la manipulation, il faut éviter les propagandes, il faut éviter Winixan, Ibayan, فين يضرون ذي موت القبائل يقاس نستحضر أتي داوين أديني ذا شي قلان إيمانين هذه مشهور أسنفك الروح أسني مشهور مي وكا ذا كين يتغنين ذي لي بار ذي لي كافي كبرزان باش كصغضيا يركز نلاين وكا كين كيني بيرسونيلمون je ne blairerai jamais un compagnon de combat, quelle que soit sa nature, quel que soit son combat, quelle que soit sa conduite. ما يليها إلا يدس ما يسخسر يقايث دينيم ماشي ستين توفلا عيناني هرقز اللايق وين يهدرن كيدس وين qui travaille dans la transparence. وكين إمقرا مرحبايس مي هنا قالته أيثما وكي c'est un appel de cœur موثن ولا شقته والمهنة لا باش كني أخذنا الشر tout cela ils sont morts pour l'identité par la liberté la dignité l'honneur la démocratie et le changement تم حقرانيس اللي صوضان المين الصايين خدمان ان فلوف دو سون يعني كوني نشتاقين ونقبلالا ونتصيرا اوين يسون ذوين يقموتن اوين يبطون ذوين كيا ان ديتيري بيرسونيل اوين يكسفراين ذي هموم ذوين ونبغالا في الليل يسواشوت القبايل. Donc on appelle à la paix, à l'union, à la fraternité, à fous de fous, un double, ça comme à tifsus. ذاك سمحتيين ولاش il y a le délégué Naïd Mahmoud, le premier, c'est M. Berdous Racine, le premier qui a initié le mouvement citoyen le 23 avril 2001. C'est des comités de village. Le président des comités de village, donc ils étaient à 9 comités de village qui ont rédigé un rapport contre ce pouvoir mafieux, contre ces gendarmes de gangsters. Ils ont dénoncé le mauvais comportement depuis leur installation. Donc le rapport, il était un peu fulgurant, très sévère. Il a été rédigé le 10 avril, il a été reçu, il a été envoyé le 16 avril à cette instance. Donc quand ils l'ont reçu, cette instance à Qatar, ils étaient un peu touchés dans leur amour propre. القبائل ذات محمود خنفوش كمان donc ils ont décidé par tous les moyens de riposter et ils ont reçu l'ordre
si les responsables sont d'intimider la population l'Aqbaï, à commencer par Beni Douala, qui est l'auteur du rapport Ning, et Massinissa, il est connu au niveau de Beni Douala, Jadal Minegillar, Amsbating, Sen Massina, et son comportement vis-à-vis de son militantisme et de sa position pour défendre sa race, ses origines, et Mhibba, et pour l'identité, enfin pour l'identité. Donc, Zarant de Chiksua, donc Sagata, Wagata, qui va vous dire un petit peu comment les événements. Salut. خدمت سكاكي سيزيك اسكي خاص زاد ولقينات ما يمكن اما كيدينا خالد الحوايج تاكمات الحوايج تادوكلي اي اني كيضران ديال الجزائر سورتو ديال لاكابيلي ساكي يروح هذا الصح ام كان كي ادي مكسين لو 23 افريل من نطل ماسينيسا اي كوم نكون محمود نسى لا كورديناسيون كومبينال اي سي الناس واش لونسين انو حارتو زرين la déclaration de défendre le 26 avril, la déclaration de Beni Douala le 26 avril, تروح un peu partout, تروح même en France. Et on a appelé, le 3 mai, on a appelé à l'organisation de la Kabylie pour voir comment faire pour cette hogra. Parce qu'arriver à tuer nos enfants, et froidement, ماشي ذلك قلبيات. ويعني كنت صرميت مثلا أمكن نقن أمي وسي يتفان لي شاسور سيد فيه هنا نقن باسكو نحضر نروح أرسيمو يعني غدي سناتن أمكن غانا لونسن أنطروط يون الأربعة يراتن يفرش تر نميس قاشوك نظرنا وتظرنا يماس أرثم قارتي الشاي وكين سيد ديكاب ماشي يون ماشي سينيكلان مي يمكن أنا لونسي الموفمون الساقين le premier conclave, il sera dit Beni Douala le 10 mai 2001, après une réunion élargie de l'université Tizi Ouzou Saouina, nous ont invités en tant que comité de village pour un rassemblement pour discuter de ce qu'on va faire. Ça s'est passé le 8 mai. Est-ce qu'on a lancé, il y a eu le départ. C'était le 10 mai 2001, le premier conclave de Beni Douala. Il a été fait, vous voyez, malgré, on a eu des problèmes parce qu'il y a eu des gens qui ont voulu arrêter le mouvement. Morné, alhamdoulilah, on est arrivé à le transporter, à faire un rassemblement comme ça s'est passé depuis le 10 mai jusqu'à 2010. Il y a eu des choses du mouvement de la CADC. Donc sinon, nous connaissons jamais ça où il y a la division. De tout le temps du mouvement, on a toujours appelé à l'union. أجد نقال ديال الحاجة ولاش سمحولاش le pouvoir assassin. Notre seul ennemi, c'est le pouvoir. قال أنا خاصي لو أنك غلطان il faut كان مقبل أم كاتي نار السبريد أم كاتي نسكب أم كان دوكل. سادوكل إقوان أرتولها نتولي شيء ضرون نوغين أنفهم تمثال نوغين نفهم حياة البوفار كيفهمني ماني سيزرا شو كيخدم ذيكنا سواء راو النق يغدي كات سي خام لنا يغدي تصور غير ترى بومبات خام لنا اي سا خاص نزرا كل ياكي مي انساميه اين كقيام الميمين عادنا قيمنا عاد نفهم ماشي تساكين يتسكين القفايي تجمويا القفايي ساتي هيفا تجمع القفايي ساي هيفا يشبحن خاص كذا قرنا كذا سيكو خدمن كلش انا مزمن خدمنت من هنا وما كراسن سم يمن سان يمن كراسن سان صح سان تيزت سنين يخصن سواطاس اسبوا ساكن اتفايفال اكينين لاش الموفمون لاش الواقي لاش اشو غاف سندير اللي كان يوني ادير قلقنا فين كان ايان صار حاجه روح تقول دير حاجه اني دير كيف من قال يا يفضل انا نظر نودينا لحاجه انا واكنن اذا خصم مي وتسين دي خصم سين وكي قد صرم البوفوار هني دي قمل ينكونين البوفوار derrière toute
ces choses-là, le pouvoir, je suis aussi heureux. Pouvoir, eh ben, cela, شلون ندير يمكن داكيت هل وكا قد بون هذا الدينا سرسنا جاب فلان ولي يعطيكم الصحة ولا سمحونا ولا سمحونا يا الناس ما زال عظيم مازال ما زال عظيم مازال ما زال ما زال عظيم مازال ما زال عظيم مازال ما زال يا الناس يا الناس Elle n'a pas pu venir, donc je me sens Arsenal. Nous sommes avec elle. Neige, Limasinissa, à sa place, voilà, femme. الماء كثير Merci beaucoup, bien femme, Khassouna n'est pas là parmi nous, on lui souhaite bon courage et tout Inch'Allah, c'est très difficile pour une veuve de se sacrifier pour le mouvement citoyen. Et voilà le mouvement citoyen qui serons-nous avec les événements et le combat. Les deux militants Tamazir et les vrais combattants, Inch'Allah, كان أنمي ذي الوقت الخير ذاك اللي كان نروح مع سمير تسوي ثورو avec des gens pareils. Donc on a l'espoir de continuer le combat et d'aboutir. L'un est basé en Indagasa, les poseurs de bombes, tout cela. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu? Boaziz, non, Fondation Bacha. Kerim Bacha, Marveiswan, Fama, Darsen Sherifing, Marveiswan, Fama. Quand il y a tout le monde est là, et présent pour un seul idéal, le combat de la fraternité et de l'union. Et حاجه نظن يستسد وحده ماتي دنيا ولا كل شيء يستسد ça fait plaisir donc ça la photo est café tout le monde الزرف الاول ربع يسون تولي وقت شويه غير comme d'habitude le cinéma c'est un négatif pour pas dans le job une minute de silence pour les maps du printemps noir, pour les blessés, pour les handicapés à vie
et pour les militants, et pour les ex-délégués du mouvement citoyen, et pour les acteurs de tout, et pour les militants de l'identité تمازيغ كونين ماشي فيهم كان انا يقفوس اريدوك يقفوس اريدوك les ex-délégués مرحبا يسن et il faut qu'on renoue avec le mouvement citoyen qui a donné une ampleur extraordinaire en 2001 qui a fait unir toute la Kabylie. Limite de silence. دقيقة تسمية. دقيقة تسمع دقيقة تسمع يسمع. تنمير ثنوان. ولاش 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 اسمع 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 ولاش Pouvoir assassin! Pouvoir assassin! Pouvoir assassin! Pouvoir assassin! Pouvoir assassin! Pouvoir assassin. C'est les ligues pour les détenus d'opinion et détenus politiques. On demande aux élus de Bini Douala de baptiser le nouveau CUEM au nom le nouveau lycée au nom de Mouloud Pharaon. Voilà. Bravo. Et dans le protocole d'accord, femme a signé avec un agatin. في المثال